पराक्रमी राजा विक्रमादित्यंक मोहनीय गुणावली एहीपरि वर्णना करी प्रथमे पुत्तलिका राजा भोजदेवंकु प्रश्न कला। राजा भोज, आपण सेही सुविख्यात सम्राट विक्रमादित्यंक अमलिन गुणावलीर एक सहस्रांश निजर अछि बोली मने करुछन्ति कि? जदि आपण निजको तांक परि योग्य व्यक्ति बोली भाबुथांती तेबे एही प्रथम पाहाच अतिक्रम करी आगे जान। यह कही प्रथम पुत्तलिका निजर प्रसारित हस्त को संकुचित करी भोजंक पाई पथ परिष्कार करी। राजा भोज विक्रमादित्यंक संबंध रे गल्पटी शुणी आश्चर्य अभिभूत हो जाई। उपस्थित मंत्रीगण मध्य विस्मित हो जाइथिले। सेतेबेलकु समय अपराह्न। भोजदेव आउ सिंहासन आहरण न करी निज विश्राम कक्ष को फेरी आसिले। तृतीय दिवस रे राजा भोज तांकर महामंत्री नीतिवाक्यंक सहित विख्यात सिंहासन थिबा सभा कक्ष को आसिले। वैदिक विधान मते प्रथमे सिंहासन को पूजा कराहेला। भक्तिपूत हृदय रे प्रणाम करी राजा संकोच भावरे सिंहासनर पवित्र पाहाचरे पाद रखिले। बिना बाधारे से तार प्रथम दुईटी पाहाच अतिक्रम करी गले। मात्र तृतीय पावछरे पाद रखु रखु हठात जेपरी किए तांकर पतरोध करिदेला। चाबुक प्रहार खाइबा परी से अनुभव कले। संगे संगे तृतीय मूर्ति गर्जी उठी कहिला, एते द्रुत गति काहींकि भोज? घोर अपमान रे से मुह तळकु करिदेले। मात्र कहा उपरे क्रोध प्रकाश करि पारिले नाही। मो विस्मिता। पुत्तलिका कहिबाकु लागिला, विक्रमादित्यंक महनीय गुणावली विषय रे मोर भौणी दुई जनक ठारू एते विषय शुणी सारिबा परे मध्य आपण तथापि एही महार्घ सिंहासन रे बसिबार प्रलोभन त्याग करि पारि नाहंती। तेबे कौन तांक विषय रे आहुरी अधिक शुणिबाकु चाहंती? हे पुत्तलिका, मोते तांकर अमलिन गुणावलीर विषय रे आहुरी कुह। तेबे शुणंतु। पुत्तलिका कहानी आरंभ कला। एकदा उज्जयिनी रे विक्रमादित्यंक राजत्व समय रे वेद गोविंद नामक जणे वेदज्ञ ब्राह्मण वास करुथिले। बहु वर्ष गृहस्थाश्रम करिथिले मध्य तांकर कौनसी संतान न हेबारु से बाध्य होई तपस्या आरंभ कले। तांकर तपस्या रे संतुष्ट होई इष्ट देव वेद गोविंदंक मनोवांछा पूर्ण कले। तांकर स्त्री गर्भवती होई जथा समय रे एक पुत्र संतान प्रसव कले। तुलसी दुई पत्ररु बासिबा परी शिशुटी शैशव अवस्थारे नाना शास्त्र अध्ययन करी समस्तंकु आश्चर्य अभिभूत करिदेला। उज्जयिनीर जनसाधारण तार प्रशंसा करिबाकु लागिले। पिलाटीकु 7 वर्ष होई जिबारु दिने तार पिता ताकु समुद्रकु गाधोई देबा पाई नै गले। से दुहे हठात गाधोउथिबा समय रे गोटिए विराटकाय तिमी आसी बालकटीकु गिरिदेला एवं संगे संगे गभीर समुद्रकु चालीगला। घटनाटी एते शीघ्र घटिगला जे बालकर पिता किं कर्तव्य विमूढ़ होई कूलरे बसी विकଳରେ कांदिबाकु लागिले। तांकर क्रंदन थिला हृदय विदारक। विक्रमादित्यंक न्यायपूर्ण राजत्व समय रे तांक राज्य रे एपरि एक मर्मन्तुद घटना प्रजापुंजंक हृदय रे गभीर आलोड़न सृष्टि कला। जहांकर छत्र छाया तले प्रजागण शांति रे बास करिबा संगे संगे 120 वर्ष बंची रहिचंती। आज तांकरी राज्य रे एपरि एक घटना समस्तंकु विस्मित करिदेला। अन्य पक्षरे वेद गोविंद थिले जणे एकांत भावरे
ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ କେବେ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଏଣୁ ପୁତ୍ରର ଅକସ୍ମାତ୍ ବିପଦ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଶାସନ ଧାରାରେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶେଷରେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କଥା କହି ଆଶୁ ପ୍ରତିକାର ଲୋଡ଼ିବେ। ଯଦି ରାଜା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏହିପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେ ରାଜଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଘଣ୍ଟା ଝୁଲୁଥିଲା। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ଘଣ୍ଟାକୁ ଜୋରରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ଅଭିଯୋଗ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା ତାହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରଥମ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜା ଭଟ୍ଟିଙ୍କୁ କହି ପଠାଇଲେ। ଭଟ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆସି ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ଦେଇ ଭଟ୍ଟି ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇବାର ସବିଶେଷ କାରଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶେଷରେ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଫେରି ନ ପାଏ, ତେବେ ଏହିଠାରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ଏହା ମୋର ଧ୍ରୁବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଦୟାକରି ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏହିପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଭଟ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ରାଜ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ବେଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିଲେ। ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିପରି ଗୋଟିଏ ତିମି ମୋର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗିଳି ଦେବାକୁ ସାହସ କଲା। ରାଜାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ କ୍ରମେ କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହି ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଥାରୀତି 3 ଥର ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିସାରି ସେ ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କଲେ, ହେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ଅପାର କରୁଣାମୟୀ, ବେଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୁଭଯାତ୍ରା କରିବି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମାତା। କାଳୀ ମାତା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଭସ୍ମ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଭସ୍ମ ଧରି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଟ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କର 6 ମାସର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜା ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଭଟ୍ଟିଙ୍କୁ ଶାସନ ଭାର ପ୍ରଦାନ କରି ବନବାସୀର ପ୍ରଚ୍ଛେଦ ପିନ୍ଧିଲେ। ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେ ପୋଷାକ ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ବେଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଯଥା ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରାଇ ଆଣି ତୁମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବେଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯାଅ, ଫେରିଯାଅ। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବକ ବିଦାୟ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବା ପରେ
राजा चिंता करबाकू लागिले। जदि ब्राह्मण पुत्र को से उद्धार करबाकू असमर्थ हुअंती तेबे तांकर मूल्य आउ रहिला कौन। एही परि भावी से समुद्रर निर्दिष्ट स्थान को लक्ष्य करी लंफ प्रदान कले। समुद्र भितरे बुड़ी जाई से सही रक्त पिपासु तिमी माछ को खोजिबाकू लागिले। किछि समय खोजिबा परे से एक विराट काय तिमी माछ को देखिबाकू पाइले। किपरि कौन तिमी माछ को करायत करि पारिबे इत्यादि उपाय चिंता करुथिबा समय रे हठात सही तिमी तांकु मध्य गिरिदेला। माछ आश्चर्यर कथा से तिमी पेट भितरे सुंदर सुंदर रास्ता तथा सहर बजार प्रभृति देखिबाकू पाइले। से सही सदृश्य कोठाबाड़ी मंदिर तथा रास्ता प्रभृति को विस्मयर सहित देखिबाकू लागिले। बहु लोक मध्य रास्ता रे जीवा आसिबा करुथिबा से देखिले। गोटिए रास्तार शेष भागरे थिबा एक मनोरम बगीचारे बहु बालक बालिका खेलुथिबार से देखिले। वेद गोविंद निजर पुआ परिचय जेउ परि देइथिला राजा विक्रमादित्य सही परि एक बालक को सेठारे बसिथिबार देखिले। से संगे संगे सेठाकू जाई तार हाथ धरी पकाई तार संपूर्ण परिचय मागिले। बालकटी उत्तर दे कहिला, मु उज्जैनरू आसिअछि। सही सहर रे बास करुथिबा ब्राह्मण वेद गोविंदकर मु एकमात्र पुत्र अटे। मु पितांक सहित समुद्र रे स्नान करुथिबा समय रे हठात एई तिमी आसी मोते गिरी देला। सही दिन ठारू मु एठारे अछि। बालकटी को निजर बाम हस्तरे धरी विक्रमादित्य तांकर कुहुक अस्त्र साहाଯ୍ୟରେ तिमी माछर विराट पेट को काटी पदा को बाहरी आछिले। पेट भितरे थिबा समस्त प्राणी मध्य पदा को बाहरी आसिले। समस्ते मुक्ति पाई सारिबा परे राजा काली मातांक भस्म तिमीर पेट उपरे बोली देबारु ताहा पुनराय जोड़ी होई गला। राजा आनंद मनरे बालकटी को धरी पहरी पहरी कूल को चली आसिले। वेद गोविंद को डकाई तार पुत्र को फेराई देले। से अशेष कल्याण करी पुत्र सहित घर को आनंद मनरे फेरी गले।